Lasersatellietcommunicatie is voor ons een heel belangrijk onderwerp, omdat we zo'n enorme toename zien van het gebruik van mobieltjes, maar in de toekomst misschien wel zelfrijdende auto's. Realiseer je dat dat allemaal via internet gaat. Dat redden we niet met alleen maar de technologie die er nu is. Daar is die optische technologie voor nodig. CubeCat is a small laser communication terminal, 10 by 10 by 10 centimeters, and it's flying around the Earth orbit in an altitude of 500 kilometers with a speed of 28,000 kilometers per hour. In January this year, we managed to transfer the first data from the SmallCat to the ground station, and this is putting TNO as one of the pioneers in laser satcom technology. Wat zo lastig is aan die laser-satellietcommunicatie, is dat je over hele grote afstanden een laser moet richten. Vergelijk dat met de vuurtoren op Texel, waar je een laser aan vastmaakt. En die laser moet een envelop op de Eiffeltoren raken. En bedenk dan ook dat diezelfde vuurtoren op Texel met 28.000 km per uur rondjes draait. Nou, dan heb je denk ik wel door hoe lastig dit is. Very difficult. CubeSat is attached to the satellite, and NORSAT, the satellite, sends GPS data to us. And based on this GPS data, we can predict the orbit of the satellite. We feed this prediction of the orbit into our telescope, and telescopes knows, okay, in this and this time, satellites will be somewhere around there. And it's trying to point a beacon beam to the satellite. And once our SmallCat sees this beacon beam, and it locks it, that means, okay, I have seen where the ground station is, and it sends its own laser beam down to the ground station. And when the ground station also sees this light spot, then it also locks, and then these two systems are locked, and they are following each other, and only when those conditions are met, we can transfer the data. All of the systems themselves are very complex, and when you have to combine all these systems together, it makes it even more complex. So you have to have the satellite, the optical bench on the satellite, to have the telescope, and the optical station on the ground. So all of these systems have to work perfectly simultaneously all together in the same time in order for it to work. Not many companies in the world can do such things, so we are one of the few. In order for SmallCat to work, the satellite needed to redirect itself towards our ground station. And on the satellite there are more devices attached from different companies, and everybody is trying to fit the schedule to work for them. So this is the next version of SmallCat. It will be independent of the orientation of the satellite itself. Er zijn eigenlijk 4 maatschappelijke en 1 economische reden waarom TNO aan ruimtevaart doet. Wij willen klimaatverandering en luchtverontreiniging tegengaan, omdat wij instrumenten ontwikkelen die vanuit de ruimte kunnen kijken waar emissies vandaan komen. En met die informatie kan je effectieve maatregelen nemen. Het tweede is dat we wetenschappers willen helpen het universum te begrijpen. Wij werken aan instrumenten op satellieten die naar boven kijken en aan grote telescopen die ook vanaf de grond naar boven kijken. Hoe bewegen sterren en planeten, hoe beweegt de Melkweg zich en is er misschien wel buitenaards leven. Het derde gaat over de volgende generatie satellietcommunicatie. Wij willen snelle en niet af te luisteren communicatie mogelijk maken door middel van satellieten. Het vierde is meer het militaire aspect. Wij noemen dat safety en security in and from space. Wat gebeurt er in de ruimte? Hoe veilig zijn onze satellieten? En kunnen we vanuit de ruimte kijken wat er op de grond gebeurt? Dat zijn onze 4 maatschappelijke redenen. Het economische doel is eigenlijk control points creëren in de wereldwijde waardeketens. Wat betekent dat? Wij willen ervoor zorgen dat met onze technologie Nederlandse bedrijven onmisbaar zijn in wereldwijde constellaties. Wij willen kleine ASML's creëren. Dat is belangrijk voor het maatschappelijk doel, wereldwijd internet, maar vooral ook Nederlandse bedrijven een positie geven in een miljardenwereld, waar honderden, misschien wel duizenden van dit soort terminals geproduceerd moeten gaan worden. Hopelijk door Nederlandse bedrijven. I worked at TNO for 10 years. My company is called FSO Instruments. It's a joint venture between 2 large Dutch companies, Demcon and VDL ETG. We are developing and producing optical benches for laser communication terminals. And TNO is a key technology provider to those development projects. TNO is acting as a bridge between research institutes and the industry itself. From the start, we always try to listen to the industry and their needs, and what are their challenges and what are their limitations. And all these requirements we already build into our technologies, and then we also try to bring them on board when we are developing things.
When I worked at TNO, I was very much in the technology push perspective. I saw the potential of the know-how and the technology we had here at TNO, and I saw this potential market evolving, and I was very proactive in trying to set up initiatives to start developments. I think this is key for also validating the reason for being for TNO. Things are seeded here and then planted in industry, and then industry pulls and turns it into economic growth ultimately. These products will be used in both commercial satellite operators that provide you with internet, but also it will provide armed forces with secure, high bandwidth connectivity. Within RF system, you tend to transmit the data over a large field, and that information can be intercepted. People can easily spoof and jam those messages. But with laser technology, it's a lot more directional, meaning that it's very difficult to intercept and to jam them. The potential future applications for this technology are vast. It's anything from connecting satellites to transferring information between buildings, and even within offices using LEDs for communicating between laptops. This market is starting to emerge, so it's not just in space, but also on ground and even moving vehicles, even underwater. For the Netherlands, the North Sea in the future will be of very strategic importance for energy security, for example, and laser communication technologies will make sure that that is secure in the future. Die lasersatellietcommunicatie is belangrijk voor Europa. De grote constellaties zijn nu met name in handen van de Amerikanen. Er komt gelukkig nu ook een Europese variant van. En waarschijnlijk zullen de eerste versies daarvan nog met traditionele radiofrequentietechnologie zijn. Wat wij nu zien door de demonstrators die wij ontwikkeld hebben, is dat die lasertechnologie geadopteerd gaat worden in die grote constellaties. So producing these things is very, very complicated, a state of the art, and something that the Netherlands can be proud of. Some of arguably the most complicated machines in the world are delivered from the Netherlands. And there's a fantastic manufacturing infrastructure to support that. And I think that's how we are going to be effective in the marketplace, building upon that know-how on industrializing complex high-tech equipment and bringing it to the market in series. Personally, I see huge potential for not only this technology, but for the Netherlands having a significant role in the economic exploitation of this market. Ik denk echt dat er een potentie zit voor Nederlandse bedrijven van een paar miljard euro omzet. Een ander voorbeeld is, we werken ook aan aardobservatie-instrumenten. Wij hebben als Nederland met TNO eigenlijk in het hart van die ontwikkeling ESA weten te overtuigen in het nut van een broeikasgasmissie. Wij gaan 2 satellieten ontwikkelen die bijna letterlijk in schoorsteenpijpen van kolencentrales gaan kijken om te zien hoeveel broeikasgassen daar worden uitgestoten. Dat hebben we een aantal jaar geleden bedacht en dat is aan het lukken. Daar word ik heel enthousiast van. It makes me proud when I think that I work on a project where something is orbiting around the Earth. I think that's really extraordinary. What you can see throughout the TNO, in whatever unit and to whoever you speak, everybody actually is working for TNO because they want to help the society, they want to impact our future in a good way. I won't be satisfied until we're really having that genuine impact, both economically and operationally for our customers. None of these projects would be successful without the people behind. They all strive in their expertise and they all want to do good and be better in what they do. So I like working on this. Yeah, absolutely. Ik denk wat ik het mooiste vind om bij TNO te werken, naast het maatschappelijke waar je natuurlijk aan werkt, is de ruimte om je eigen carrière zo in te richten dat je alle kansen kan pakken. En dat vind ik echt prachtig.